Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. The signature Atal Setu, dream project of the late Chief Minister Manohar Parrikar, is begging for maintenance, and so are the approach and surrounding roads. Congress workers' frontal organizations raise bugle of revolt over proposed leadership change in the state as High Command in state to revitalize organization as elections loom. PWD made potholes result in houses, chapel flooding in Korthali, alleges local BJP MLA demands action. And now for the news in detail. The signature Atal Setu was the dream project of the late Chief Minister Manohar Parrikar. The 5.1 kilometers long cable-stayed bridge, making it the third longest cable-stayed bridge in India. However, ironically, the state of the bridge and the roads around it, being in the capital city, leave a lot to be desired. Here's more. 14 June 2014, Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the third Mandovi Bridge. The bridge was completed on 27 January 2019 and inaugurated by the Union Minister Nitin Gadkari and later by then Chief Minister Manohar Parrikar. On 5th February, the bridge was opened for vehicles. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panji. This Konkan road has been like this for the past 30 years. The reason why it was not constructed are aplenty. It goes through the forest department is not giving permissions and the like. But ultimately the issue is successive MLAs and the government have failed the people. Now finally the road work is being started and hopefully the villagers of this remote Konkan village will get a road. गोंय स्वतंत्र जावन आज 75 आमी सेलिब्रेट केली आणि आता हाजे फुडें 100वी सेलिब्रेट करपाच्या तयारेन आमी सगळे आसा. पूण ह्याच गोंयाक ह्याच आमच्या राज्याक विकसीत म्हणून जी ओळख आसा ह्याच आमच्या जाग्यार आजुनी कितल्याशाच गांवांनी रस्ते ना, कितल्याशाच गांवांनी लायट ना, देखून आजुनी लोक आपल्या प्राथमीक गरजे खातीर मुळाव्या गरजे खातीर त्रास काडटात. अशीच परिस्थिती काणकोण तालुक्यातल्या पैंगीण पंचायत वाठारांतल्या माल्ल ह्या गांवांत आशिल्ली. ह्या गांवांनी लोकांनी रस्तो जाय देखून कितल्याशाच फावटी मागणी केली, पूण कोणीच हो रस्तो तयार करपा खातीर ज्या तरेन गंभीरताय घेवपाक जाय ती गंभीरताय घेतलीच ना. कांय वेळार हो रस्तो तयार करपा खातीर सरकारान आपल्या पद्दतीन हालचाली सुरू केल्यो जाल्यार दुसऱ्या वाटेन गव्हर्मेंटाच्याच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑथॉरिटीन म्हणजे वेगवेगळ्या ऑफिसरांनी हो रस्तो आडायलो. कारण खंय हांगासर काम चलतना ह्या वाठारांतल्या जानवरांक त्रास जातलो हें कारण तांच्यांनी उबें केलें. आमी सदां येताना ते गाडी बी पडतून पडप आनी ते रस्त्यान सगळे खड्डे आनी तेका लागून आमकांय दिसतालें रस्तो केन्ना करता गव्हर्मेंट म्हण. मागीर तशें म्हणटकच आमी चिंतलें गव्हर्मेंट काय आयकना, आमी हे इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालया म्हण. जाल्यार कोण तरी आयकतलो कितें तरी करतलो. अजून जर जावना जाल्यार परत तोच विचार आयलो तुमचो. आतां आनी एक आमी प्लॅन चिंतलो, सिमेंट हाडपाचें, ते काल्या हाडपाचें आनी मोटरसायकल वचपा तेजोच करपाचो, बेत घालपाचो. आमी चिंतले गांवच्या लोकांनी चिंतलें आनी कोण वोट मागता ताका जाणवपाचो. आयज कितल्याशाच मागणी नंतर आणि भविष्कार घातल्या उपरांत आयज हो रस्तो पुराय जाता आणि ह्या रस्त्याचे काम सुरू ह्या दिसान जातले. देखूनच ह्या रस्त्याची आज काणकोणचे आमदार आणि डेप्युटी स्पीकर इजिदोर फर्नांडीस हाणें रस्त्याची पायाभरणी करून ह्या रस्त्याचे कामाचे उद्घाटन केलें. पळोवया खास हो रिपोर्ट. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर. Congress workers' frontal organizations have raised the bugle of revolt over proposed leadership change in the state. In line with many other parts of the country, it has become literally a battle between the old senior leaders and the youth. Here, a young leader expresses his angst over certain points that till now have been only whispers, as state in charge Dinesh Gundu Rao is in Goa to meet with all the leaders as elections loom. The Congress party is seeing bad days, despite what the party leaders are saying. Now that the election bugles are being raised and sensing an opportunity as the government is under pressure,
Many leaders who are not heard of or have not really been in the battle against the government have come out now, is the allegation by the leader representing a vocal and active section of the party. जे डेलिगेशन सदांच फिल्डार आसता जे काम करता जे एज्युकेशनान आसा जे प्रोटेस्टान आसता ते जे लोक काम करता ऑन फील्ड रस्त्याचेर वचून काम करता तसे जे एक्टीव मेंबर्स आसा पळय तेंचे एक डेलिगेशन आयज आमी आतां आमच्या इंचार्जाक मेळटले दिनेश गुंडूरावाक आनी ताका आमी सांगतले जी आमच्या मनांची जी भावना आसा ती आमी ताका सांगतले आनी ताका इतलें सांगतले आमी कितें सद्या जो टायम आसा ताका सद्या आतां लिडरशीप चेंज करपाची गरज ना कित्याक जो आमचो लिडरशीप जर चेंज करूंक जाय आसली जाल्यार पयलीं करूंक जाय आसली कित्याक न्यू लिडर जो करपाचो आसलेलो ताका एक सफिशियंट टायम मेळटलो बाबा काम करपाक लागून जे ऑर्गनायजेशन परत रिबिल्ड करपाक लागून आतां लास्ट मुमेंट 6 म्हयने इलेक्शनाक उरले आनी आतां जर चेंज केलें जाल्यार म्हाका दिसता तो न्यू कोण येतलो लिडरशीप येतलो तो सुद्दां कांय करूंक शकपाना लिडरशीप चेंज करपाची सद्या गरज ना आनी इतलें आमी सांगपाक सोदता जर आमचें हें लिडरशीप आयकना आनी ते आपल्याक जाय तें करपाक सोदता जाल्यार आमी आमचें कितें डिसिजन आसा पळय तें आमी ठरयलेलें आसा फाल्यां आमी पार्टीन रावपाचें काय पार्टी सोडपाचें हेजेरूय डिसिजन कितें आसा तें आमी घेतले आनी आमी आमच्या इंचार्जाक सांगतले दिनेश गुंडूरावाजीक सांगतले आमी तूं वयच्या पयलीं आमचो स्टँड क्लियर कर लिडरशीप चेंज करपाक सोदता जाल्यारूय सांगा आनी आमचो आतां फुडलें इलेक्शन जातलें तेन्ना आमचो लिडर कोण आसतलो खंयच्या लिडराच्या अंडर आमी फुडें इलेक्शनाक वयतले हेवूय क्लियर करन चल म्हणून तुम्ही फाटी पयलें तुमचे युथ्स आसा जायते युथ्स आसा ते काँग्रेस पार्टी सोडून वचपाक लागले उर्फान प्रतिमा कित्या खातीर कितें चल्लां तें पळय ती गेल्या तेच्या फाटल्यान डिफरंट कारण आसा बट आयज जे कारण आसा कितें इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा आनी आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसा इतलोच कितें सद्या लिडरशीप चेंज करप ना कित्याक सद्या जर लिडरशीप चेंज केली जाल्यार हेजो इम्पॅक्ट बाकीच्या ऑर्गनायजेशनाचेर जातलो कित्याक आयज सगळ्यांची आमी टीम बिल्ड केलेली आसा ती आमी लोकांच्या लागून काम करता फिल्डार वचून काम करता आयज लॉकडावनाच्या टायमार जे युथान जावं आमचे NSUS जावं महिला काँग्रेस जावं बाकीचे सगळे आमचे PCC ऑफिस बेरर जावं आमचे कार्यकर्ते जावं सगळ्यांनी कार्य केल्लें आसा ऑक्सिजना दिल्लेले आसा आमचे किट दिल्लेले आसा लोकांक असो हेल्प केलो आसा आनी हें कोण करूंक शकता जो एक्टीव मनीस आसा तोच करूंक शकता आयज सडनली कोण तरी सिनियर लोक येतले आनी आमी लिडरशीप घेवपाक शकता हातीन तें जावना हे 5 वर्सां खंय आसलेले लिडर हे 5 वर्सां हे लिडरशिपान कितें केलां एक तरी एज्युकेशनाक येयला एक तरी ग्रावंडार आसलेले लिडर आमचे खंयच नासले आतां लास्ट 6 म्हयने इलेक्शनाक उरला आतां तेजे लागून हे लिडर आपूण फुडाकार घेवपाक लागले आसा सो आमी हांकां रिजेक्ट करता आमचें एकूच थाम मान्य आसा सद्या लिडरशीप चेंज करपाची गरज 35 सिटां आमचे कडेन वेकंट आसा 35 सिटाचेर आमी कॉन्टेस्ट करूंक शकता न्यू लोकांक फेस दिवंक शकता स्पेशली युथांक आमी रिप्रेजेंटेशन दिवपाक शकता आनी मेन म्हणटा ते लोकां कडेन आमकां लोकांचेर एक विश्वास हाडपाची गरज आसा कित्याक लोकांक आमच्या वरसून मातसो विश्वास फाटल्या दिसांनी गेल्लो कित्याक आमचे जेन्ना लोकांनी 17 आमदार दिले तरी आमी गोवोरमेंट फॉर्म करूंक शकना हेज्या फाटल्यान BJPन एडवांटेज घेतली आनी परिकराक हाडून तेंच्यांनी चीफ मिनिस्टर केलो बट तेजे उपरांत जे आमचे 12 आमदार आसलेले तांकांय ते आमच्या बरोबर रावना ते होलसेलान BJP वांगडा गेले सो लोक खंय तरी आमचे रागार आसा सो हेज्या लागून आमी लोकांचो विश्वास घेवपाची गरज आसा सद्या जर आमी परत हे लिडरशिपाकूच लागून तर झगडपाक लागले परत लोकांचो विश्वास आमच्या वयरसून वयतलो सो लोकांचो विश्वास दवरपाक लागून सद्या लिडरशीप चेंज करप ना आनी सगळ्यांनी मेळोन सिनियर जावं यूथ जावं ज्युनियर जावं बाकी सगळ्यांनी मेळोन म्हाका दिसता फिल्डार वचून काम करपाची गरज आसा गुंडूराव जो आमचो इंचार्ज आसा गोंयचो तेजी तो रेग्युलर विजीट आसता तो एवरी मंथ 2-2 म्हयन्यांनी तो विजीट करीत आसता आतां मातशी विजीट लॉंग जाली ह्या फावटी कित्याक हे फावटी आमचे लॉकडावन असल्या कारणान असो टायम लागलो आनी आतां ती जी विजीट आसा पळय ती आतां क्रुशल विजीट जाल्ली आसा कित्याक इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा 6 म्हयने इलेक्शनाक उरलेले आसा सो तेच्या लागून आतां जो मुवमेंट आसा तो इलेक्शनाचो मुवमेंट जावपाक लागलेलो आसा आनी तेच्या लागून म्हाका सगळे आमचे जे वर्कर्स आसा ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे ऑफिस बेरर फ्रंटर ऑफिस सगळे जाण एक्टीव जावपाक लागलेले आसा तेच्या लागून आयज आमचो इंचार्ज येयलेलो आसा आनी इंचार्जा कडेन आमी आमचें एक डेलिगेशनूय मेळपाचें आसा Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Banauli MLA Churchill Alimau has ruled out corruption angle in collapse of retaining wall opposite the Orly Church due to heavy rain. He tried to explain that this retaining wall could have collapsed due to the loose mud. However, this explanation does not have any much traction as the opposition and locals are absolutely not buying this.
Locals and panchayats had gone up in arms over this incident. They demanded that the responsibility for this be fixed and have decided to file an FIR against the concerned authorities, calling this a waste of taxpayers' money. त्यांनी प्लॅन केलो, ज्या हांवें प्लॅन केलो तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो ना म्हूण तांकां कोणें पयशे दिले ना. तो कंप्लीट टायमार कितें जाता तो आतां थिंगा कोसळ्ळा थोड्या जाग्याचेर. आतां ते कोण फॉल्टी पडे आहा ताका पनिशमेंट आसतलो, त्या प्रॉब्लेम काय ना. तो फॉल्टी आहा वो तरी समज केन्ना एक कितें आसता तुमकां खबर आसतली. आगशी पडे ब्रीज बांदिल्लो न्हू, तेन्ना ब्रीज बँड जालो. तो ब्रीज बँड कितें जालो, तो ब्रीज ते हांबे बी विचारलो जाल्यार एक एक पाटी क्ले पडे आहा, माती पडे आहा. ती माती एक एक पाटी स्ट्रॉंग आसता. सो आतां कशें जालें ते JICDचे चिटले तें कितें ते कोणें पुश खावपा हे बी काय ना थिंगा. आनी मुगे पळय डेव्हलप करता हांव पुश खावपा डेव्हलप करना. इज नॉट मायन. आमी घराक वाजान पुरो समजला न्हू. हे थोडेशे पळय पॉलिटिक्सान जावन कितें दिसता काय हे न्हू पुश खावपा. आमी चोय हांव जे पळय मुगे घरा कडेन जे पळय मुगो कितें आहा आनी आज पासून आहा ते मुगे मागीर पाहिजे खूब आहा म्हाका समजला न्हू. सो हे आतां पळय कितें जाता मागीर कितें जालें सडनली पळय रेन पडली थिंगा फुटेली ते इंजिनियर आनी ते सगळे गेले कोणें JCB गेले थिंगा. सो तेमी सांगिल्लें तेणे ही 10 एअर इल्या ते साफ कर. तेणे सांगलें कॉन्ट्रॅक्टरान बाबा एअर इल्या साफ करपाक गरज ना, जात तें जावं दी कित्याक आमकां कळोंक जाय कितें जाता तें आनी तेजी मागीर तें न्यूट्रल करपाचें. सो आज कितें जालां हांवें रोखडो फोन केलो JICD. जुडान स्टेटमेंट दिला हाजेर तूं वाचलें आसतलो. जुडान सांगलां जें पळय कितें जालां तें आमी इन्क्वायरी करतले आनी ते आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मानून घेतले. स्टार्टिंग साकून तेंगे एक चुकलां. तेमी तेजो प्लॅन सारको प्लॅन पळय आहा, बेजीक प्लॅन ऑफ स्ट्रक्चर आनी कितें आहा पळय ते केन्नाय आमकां सारको दाखोवंकू ना पयलो. आनी तातूंत भितर तेका मोदी आमी जायते पाटी याद केल्लो तेका आडी तरी बीम घालना तें उरपाना. सो आतां हें 25-25 मिटरां पूण तेमी एक आडो बीम घालपा जाय आसलो, तेमी तो घालूं ना. आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर जावं आनी कितें तेंका जायते पाटी येवन सांगलें पूण ते आमगे आयकपा रेडी नाका. हे पयलें. दुसरें हायट पळय आहा ती आमी 2.20 दिलेली पयलीं स्टार्ट केल्या ती आतां 3 मिटर वयर जाल्या. आतां हे सगळें पयलें जाय तूं हे सगळें वेस्ट ऑफ मनी ऑफ पब्लीक. First of all, it is very sad to see that the money of our people, what is there, the taxpayers' money, is going into waste in this kind of a development where almost 5 crores has been spent on it. And you can see the quality of work which has been put into it. It looks like a lot of commission has gone to the ministers and nothing has been put over here. With this 5 crores, there is nothing done properly. If you look minutely, the filling is done by sand and mud. And there is no proper concrete structure. It looks like these engineers were just come out from school and they are doing their work over here. So this shows the quality of work what the government is doing, and we need to stop this. We need to change it because this is our hard-earned money what is coming into this. Ramesh Naikroth, Fogwa 365 from Benaulim. Control the man-made flood at Kortali. The PWD should send more men and fill up the holes which were kept open in the monsoon by tomorrow, the Kortali MLA Alina Saldana warned, lashing out at the apathy displayed over road condition by the authorities. Kotalim locals are facing bad condition due to the lethargic attitude of PWD department. The MLA alleged, arguing that the holes dug by PWD were the reason why rainwater has entered into houses and even a chapel. Madam, what is the issue here in Kortali? Yes, the very obvious. With 2 days of heavy showers, water has been flowing out onto the road, and as you can see here, there is an outlet for water which is being blocked by mud. Now the workers are supposed to clear that, but unfortunately there are high tension lines, and because of that they cannot, and this has not been done. And therefore water rises, water has been going into the houses, water has gone into the chapel. It is very, very sad that people are suffering. On the other side of the road also people are suffering because water is gushing down and all the drains are filled with silt.
and nobody has bothered to remove the sill. As a result, the water has entered into the compound, into the houses, causing havoc in the lives of these people. I think these people are suffering for too long. It's more than 4 years now that people are suffering, and I request the PWD minister to please give the necessary directions to see that manpower is available. First of all, I think BBL should send as much manpower that is needed to settle these issues, because people are now, they've reached their debtor's end. They stop the traffic in the evening, and I don't want this to happen, because these are pandemic times. People may be rushing to the hospitals, and we cannot stop the traffic. So I request the PWD minister, the Honorable Minister, to please direct TBL to send as much manpower that is needed to solve this issue at the earliest. By tomorrow, this issue has to be solved so that the waters flow smoothly and do not enter the houses and the chapel. Madam, you spoke to any official today? Yes, I spoke to the Vice Chairperson of DBL, Mr. Joshi. I also spoke to our Chief Engineer, Mr. Parsekar, and they have been very cooperative. But it is not enough. Until the work is done, we have to stay focused. Thank you, ma'am. Hero Male for Quattro 65 from Kotalim. Solve issues of Giri and Sukur farmers within 7 days, or else will block the national highways. Porvorim MLA Rohan Kaunte threatened on Thursday. The rivers and fields in Giri and Sokra have been filled up due to ongoing highway work and lethargy of government officials. Farmers have gone through enough pain and they have lost the patience. Contractors and government officials will have to face the wrath of farmers, Rohan warned. पास्ट आमी लास्ट इयर हांव आनी जयेश साळगांवकर दोगूय जाण आयिल्ले हांगा तेन्ना होच इश्यू आशिल्लो. प्रसंग असो जाता की सगळे लोक शेती जे करूंक सोदता, आमचे वाडे, खर्रे, आराडी, सगळी गिरी, सगळी शेतां बुडटा आनी जो त्रास जी कश्ट हे कश्टकारी समाज काडटात त्या हांचेर हे उदक उडयतात आनी एब्सोल्युटली एक्टींग इरिस्पॉन्सिबल. लास्ट इयर जेन्ना आयिल्ले तांकां आमी करेक्शन करून दाखयलें, कितें करपाचें तें सांगलें. आज प्रसंग असो जाला की तो नॅशनल हायवेचो कॉन्ट्रॅक्टर उदकाची पायपलायन सोडून बार्देजाक इज थ्रेटनिंग फॉर 7 days विदाउट वॉटर अँड नन ऑफ द इंजिनियर्स आर इवन इश्यूइंग अ शोकॉज नोटीस टू हिम. वाय? वॉट इज द प्रॉब्लम? वी हॅव कम हियर टुडे बिकॉज वेन वी वर टॉकिंग टू द डिपार्टमेंट दे वर नॉट कन्विन्स की आमी सांगता ते आमकां सांगताले सगळें सारकें आसा म्हणून. सगळें सारकें आसा म्हणून आमी ह्या दनपारां शेतकऱ्यांक गिरवडचे सुकूरचे आपयल्ले. लेट डेम टेल कित्याक ते खरे शेतान नासतात. ते खरे शेतांतल्यान कश्ट करून खबर आसा कितें जाता तें, आनी ते आज ताणें स्वता दाखोवन दिलां की दीस इज नीड्स टू बी डन. हांव सरकारा कडेन मागतां आनी ह्या PWD मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां तुमच्या माध्यमांतल्यान की प्लीज गीव इमिजिएट इन्स्ट्रक्शन्स टू युअर रिक्वायर्ड पीपल अँड एन्श्युअर दॅट ह्या 7 दिसांनी सगळें काम जावपाक जाय. समज तुमी 7 दिसां भितर हे क्लियर करून दिना, if the national highway or something gets blocked, you may take action what you want. We will hold you responsible. की तुम्ही आज शेतकऱ्यांच्या पोटार मारिल्ले आसा आनी एक क्लियर दिश्टी पडटा वारंवार जाल्लें आसा. कित्याक एकदां मनीस एक गोश्ट सांगूंक शकता, परत परत वर्सभर येवप तेंच परत सांगप कितें तें जें सबस्टँडर्ड काम हायवेचेर चल्लां दॅट वी हॅव बीन एक्सपोजिंग. बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर हिम टू अंडरस्टँड दॅट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू एन्श्युअर काम घेतलें सेंटराचें खंयचें शेवटी आसा काम गोंयचें गोंया जाता आनी गोंयकारांक जाय तशेंच जावचें पडटलें. तुज्या बापाची खाण नीती जाय ते हांगा करपाक. सो ही हॅज टू एन्श्युअर दॅट वॉट वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर द पीपल ऑफ गोवा इज बीइंग डन. Farmers from Giri, Wade, Khare, Aradi and Sokra are affected. The underground cable going through water tells the entire story. Kaunte gave more details. अंडरग्राउंड केबलिंग आहे ते केबल्स जे सोडल्या. आमकां जेन्ना सायक्लोन आयलो तेन्ना 3 दीस आमी दीस रात काम करून थोड्या एरियांनी लायट रिस्टोर जाली ना. तेन्ना सगळे जावन केबलान थंय आमच्या मशिनान केबल फोडलो. तो कोणें फोडलो? कॉन्ट्रॅक्टर फोडलो. नोटीस कोणें काडली? कोणेंच काडूं ना. थर्ड आज हो शेतकऱ्यांचो प्रसंग लास्ट इयर सांगिल्लो, हांगा सांगिल्लो. म्हापसातार ग्रीन पार्का कडेन तिकलो पेट्रोल पंपाच्या पयलीं फ्लो ऑफ वॉटर हॅज बीन ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ हायवे डेव्हलपमेंट. आमी डेव्हलपमेंटाच्या आडीक ना, डेव्हलपमेंट जाय पूण करता आसतना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू प्लॅन अँड एन्श्युअर की आमचे गोंयकार लोकांच्या पोटार तुमी पांय दवरना. ही माती तेंच्यानी हांगासली पयलीं खोल करपाची, पुलाव पोंदाक जें कितें आहा तें क्लियर करपाचें, तेन्ना हें उदीक लोटतालें म्हणून.
तरी तेंच्यांनी आयकूंक ना आनी करूंक ना. जे रोहन सरान सांगला पळय तेच सांगता. तेन्ना रोहन सर आनी जयशाक हाडून आमी हांगा दाखयल्ले करूंक ना. आनी आयज आमची न्हू सगळी गिरी परवरी सगळीं शेतां बुडल्यात. पयले आसतले जर सरकारान सुद्दां येता वयता हे हायवेन वयतात ते तेंच्या पोवची नादार मारची आनी जे समज नुकसाण जाता शेतकऱ्यांक जाल्यार ताका जबाबदार गव्हर्मेंट आसतलो आनी ही PWD आसतली. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. India reported 67,208 coronavirus cases and 2,330 deaths in the last 24 hours. This takes total tally of cases to 2.97 crore and death toll to 3.81 lakhs. Goa saw 254 positive cases from 2,953 tests and 6 deaths. The country's active case load stands at 8,26,740. This is lowest decline in active cases after 71 days. Weekly positivity rate is currently at 3.99%, while the daily positivity rate stands at 3.48% today. It has remained less than 5% for 10 consecutive days now. Bureau Report, Goa 365. Ministry of Road Transport and Highways has introduced common format of the PUC, Pollution Under Control Certificate. Now only one rule of central government with regards to PUC will be implemented across the country. The rules have been tightened up under this new format. Failing to comply with these rules can lead to cancellation of vehicle registration. Ministry of Road Transport under Central Motor Vehicle Rules 1989 has introduced uniform PUC format across the country and linking the PUC database with the National Register. The owner's mobile number has been made mandatory, on which an SMS alert will be sent for validation and fee. Salient points: a common format of rejection slip is to be given to the vehicle owner in case the test result value is more than the maximum permissible value. This document can be shown at the service center for getting the vehicle serviced. Vehicle owners' information to be kept confidential. Enforcement would be IT enabled and would help in better control over polluting vehicles. Salient points: driver or any person in charge of the vehicle found not complying with the rules will have to submit the vehicle for conducting the test at any one of the authorized PUC testing stations. If the driver or person in charge of the vehicle fails to comply, the owner of the vehicle shall be liable for payment of penalty. Sameep Narvekar for Goa 365. Now for some sports news. Goan footballer Glenn Martins, who represented India at the national level, reached Goa on Thursday. He had made his international debut against Afghanistan in the World Cup qualifiers. Glenn, who played for 68 minutes on his debut, had earlier represented Sporting Club, Churchill Brothers, ATK Mohun Bagan. India helped me. It's a very big thing and it's a proud moment for me to represent my country, and I'm really happy to make my Indian debut this time, and I would like to thank all the villagers for greeting me this way. What was the experience? What was the experience in this World Cup? Yeah, this was my first time, so obviously it was very good experience for me, and even everyone supported me well, my teammates, my coach, and all the stuff. How you are looking forward? How should our Goan football should we go ahead? You do like this? So the youngsters, I think I just have one message: just keep working hard, and you will reach to your goal. You just need to keep working hard and be focused and be patient. म्हाका व्हडली खुशी पडटा की कारण म्हळ्यार म्हजो गांवचो भुरगो म्हज्या वॉर्डाचो बाबा ग्लेन मार्टिन्स जस्ट 26 years old, आनी तेणें आपलें स्टडी सेंट एनिली हाय स्कुलान तेणें आपल्याची स्टडी केली, आनी हे स्टडी करतना ताका एक मोग जालो की फुटबॉलाचो, आनी ह्या फुटबॉलान तो पयलो फ्रांसांत स्पोर्ट्स क्लब बेतालबाती अंडर 14 तो खेळपा लागलो. Now for the weather, moderate to very heavy rainfall occurred at most places over the state. Moderate to heavy rainfall is very likely at most places on 17th and 18th. After that, it is likely to rain moderately till 21st June. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel,
Goa 365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.